¿Cuántos pueden decir amén? Amen. Ahora sí, un aplauso. ¿Puedo tomar asiento? You can sit down. ¿Puedo tomar asiento? You may sit down. Estoy contento de estar en la casa del Señor. I'm happy to be in the house of the Lord. Y no se sienta mal, pero estoy contento de ver algunas lágrimas por ahí también. Don't feel bad, but I'm happy to see a few tears through there as well. 3 años ya de MP3 Church. 3 years already of MP3 Church. Y a mí se me ha ocurrido una locura And it has occurred to me something crazy de celebrarlo todo un mes. to celebrate it for the entire month. Solo a mí se me ocurre eso. That only occurs to me. Pero quiero que podamos todos disfrutar de todas las cosas que Dios tiene. But I want all of us to be able to enjoy all the things that the Lord has. Me parece un poco irresponsable It seems a little bit de irresponsible ponerlo todo en un solo servicio, to put everything just in one service. sino quería que poco a poco fuéramos disfrutando de todo lo que ha pasado con el MP3 Church. But I wanted to little by little enjoy everything that has happened in MP3 Quiero Church. que vaya conmigo a la escritura, I want you to go with me to the scripture el libro de Mateo capítulo 3, in the book of Matthew chapter 3, versículo 2. verse 2. Voy a estar leyendo lo que entiendo que el Señor me dio para esta tarde. I'm going to be reading what I understand that the Lord has brought for me today. Me siento honrado I feel honored por poder compartir la palabra con ustedes to be able to share the word with you guys después de 3 años, after 3 years, seguir con la misma pasión, to continue on with the same con passion, la misma belleza. with the same beauty. Mateo capítulo 3, Matthew chapter 3, versículo 2, verse 2. dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. And it says, and saying, repent for the kingdom of heaven has come near. Este es el versículo bíblico de nuestra iglesia. This is the Bible verse of our church. Cuando el Señor me habló acerca de volver a tomar el ministerio pastoral, When the Lord spoke to me about retaking the pastoral ministry, me habló acerca de que tenía que volver bajo esa enseñanza. He spoke to me and said that I had to go under that scripture, that teaching. Arrepentido que el reino de los cielos se ha acercado. Repent for the kingdom of heaven has come near. Aquí habla Juan el Bautista, Here John the Baptist is speaking, refiriéndose a la vida de Jesús referring to Jesus' life y refiriéndose que el reino ha llegado a nosotros. and referring to the fact that the kingdom has come to us. Y yo quiero predicar un mensaje bastante directo para la congregación, And I want to preach a direct message for the congregation, titulado Sin perder la visión. titled Without Losing Vision. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it. Sin perder la visión. Without losing vision. Una de las cosas que nos pasa como iglesia Well, something that happens to us as a church es que celebramos en un momento dado una gran victoria is that sometimes we celebrate a great victory, y en la celebración and in the celebration, perdemos el enfoque de por qué estamos celebrando. we lose the focus of what we are celebrating. En los pasados días me quedé sin voz, The past few days I was without por voice. eso escuchan esta voz de niño de 14 años. That's why you hear this 14-year-old voice. Ese es un chiste para que ir preparando el terreno para lo que voy a decir. It's a joke. I'm preparing the land for what I'm about to say. Y entiendo que el Señor, And I understand that the Lord, cuando me habló sobre esto, when He spoke to me about this, me lleva a la definición de lo que es una pérdida. He takes me to the definition of what is a loss. Dice carencia o privación de lo que se poseía. It says a lack of what has been possessed. O sea que cuando tenemos una pérdida, So when we have a loss, era algo que nosotros ya teníamos. it was something that we already had. Parece que no es tan importante, pero sí lo es. It might not look too important, but it is. ¿Cuántos de ustedes se han sentido que han perdido la visión en algún momento? How many of you feel that you have lost vision at some point? Y no me refiero a la visión terrenal, And I'm not talking about the land vision, me refiero a la visión espiritual, the earthly vision, but the spiritual vision. que para ser muy honesto es la más importante de todas. That, to be honest, is the most important one of all. Y en ocasiones no nos damos cuenta que la perdemos And on occasions, we don't realize that we lose it porque no sabemos que la teníamos. because we didn't know we had it. Lo vuelvo a repetir. I'm going to repeat it again. En ocasión no nos damos cuenta que la perdemos On occasion, we don't realize that we lost it porque no estábamos enterados que teníamos una visión espiritual. because we didn't know that we had that spiritual Y vision. eso llega a ser una pérdida en nuestra vida. And that becomes a loss in our life. Y una de las cosas que yo quiero predicar And one of the things that I want to preach es que tenemos que mantenernos firmes en la visión que Dios nos ha dado. is that we have to stay firm in the vision that the Lord has given us. Dios nos ha plantado
God has planted hace us 3 años about 3 years con una visión misionera with a missionary vision de plantar iglesias, of planting de churches, predicar el evangelio. of preaching the gospel. A lo largo de estos 3 años In these past 3 years, hemos llegado a Cuba, we've gone to Cuba, hemos llegado a Pakistán, we've gone to Pakistan, hemos llegado a Panamá, we've gone to Panama, hemos llegado hasta Houston, Texas, we've gone all the way to Houston, en Texas. solo 3 años. In just 3 years, Dios ha hecho todo God has done it all sin los recursos necesarios para tenerlos. without the necessary resources. Y eso da un mensaje claro. And that gives us a clear message. Imagina todo eso que Dios nos ha dado, Imagine everything that the Lord has given us, habiendo perdido la visión en el camino. having lost the vision on the way. ¿Está conmigo aquí? Are you with me? ¿O he sido yo el único que ha dicho hoy, tengo que ir para la iglesia de Jesús? Or am I the only one that has says, oh, today I have to go to church? ¿A mí ha sido el único que le ha pasado? Am I the only person that has happened to? ¿O es que yo soy el único honesto aquí que se atreve a decirlo? Or am I the only honest person here willing to say it? Y muchas veces And many times, no nos damos cuenta que perdemos algo tan preciado. we don't realize that we lose something so Y precious. voy a decir algo más fuerte. And I'm going to say something even stronger. Porque ni siquiera nos importa que lo tenemos. Because we don't even care that we have it. Cuando a ti no te importa algo tan importante como es la visión espiritual, And when you don't care about something so important as like the spiritual vision, ¿qué se supone what are we supposed que nosotros vamos a poder ver de Dios? to be able to see from God? ¿Alguien está conmigo? Are you with me? La definición de visión The definition of vision es el sentido que nos permite percibir el mundo a través de la luz. is the sense that allows us to perceive the world through light. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it. Es el sentido Is the sense que nos permite that allows us percibir el mundo, to perceive the world, en otras palabras, in other words, ver el mundo to see the world a través de la luz. through the light. La misma definición dice The same definition says que para poder ver el mundo that to be able to see the world, necesitas ver a Jesús. you need to see Jesus. ¿Se lo explico? Can I explain it? Jesús dijo, Jesus said, yo soy la luz que vino a alumbrar este mundo. I am the light that came to shine up to brighten this world. Así que si nuestra visión So our vision no está en lo que Jesús quiere para mí, is not in what God wants from me, nada de lo que yo haga en su nombre es suficiente. then nothing that I do in His name is enough. Lo digo mejor, Should I say it better? nada de lo que yo haga importa. Nothing of what I do matters. Si yo pierdo la visión de lo que Él me llamó a hacer a mí. If I lose the vision of what He has called me to Él do. no me llamó a tener 52 servicios durante el año. He didn't call me to have 52 services throughout the year. Para el que no sabe, son 52 domingos en el año. For those of you who don't know, it's 52 Sundays in the year. Él no me llamó a eso. He didn't call me for that. Él me llamó a hacer su voluntad. He called me to do His will. Y dentro de su voluntad And through His will están los 52 domingos del año. are the 52 Sundays. Dentro de su voluntad In His will está cumplir el llamado. is that the calling is fulfilled. Está cumplir lo que Dios me ha prometido que yo tengo que hacer. Is the fulfillment of what God has called me and promised me that I have to do. Pero iglesia, para eso But for that, nosotros no podemos perder la visión. we can't lose the vision. Durante muchos años For many years, las iglesias se escondían en alguna parte del mundo. churches would hide away in some part of the world. Hoy día se pueden ver a través de las redes sociales. Nowadays, you can see it in social media. Pero la iglesia es usted. But the church is you. La iglesia no tiene color. The church doesn't have color. La iglesia no tiene lenguaje. The church doesn't have a La language. iglesia no tiene bandera. The church doesn't have a flag. That's right. La iglesia es usted. Amen. The church is you. Lo que Dios ha hecho contigo What God has done with you y lo que Dios va a hacer a través de ti. and what God is going to do through you. Y por muchos años perdemos la visión And for many years, we lose the vision porque si no hablan español no les predico. because if they don't speak Spanish, I'm not going to preach to them. Si no hablan inglés no les predico. If they don't speak English, I'm not going to preach. Y esta iglesia a mí me ha educado tanto. And this church has educated me, Me ha enseñado el Dios que presenta la Escritura. has shown me the God that is presented to me in Scripture. Porque por muchos años Because for many years, yo conocí a un Dios diferente. I knew a different God. Conocí a un Dios puertorriqueño. I knew a Puerto Rican God, El Dios de los coritos. a God with only fast songs, El Dios de que cuando se acababa el servicio habían unas frituras en la parte de afuera. a God that when service finished, there was some fried food at the end of the service. El Dios que las mujeres no se podían poner fardas cortas The God where women weren't allowed to wear short skirts o no podían usar jeans or use jeans o no se podían pintar el pelo. or couldn't dye their hair. Al Dios que si los hombres usaban barba era de
del diablo, The God that if men had a beard, it was from the devil. que si tú no hablabas en lengua no eras parte de la iglesia. That if you didn't speak in tongues, you weren't part of the church. Ese fue el Dios que yo conocí That was the God that I knew hasta que me mudé until I moved. y llegué aquí a la Florida. And I got here to Florida. Y me di cuenta que el Dios que me habían presentado no es el mismo Dios. And I realized that the God that they presented to me wasn't the same Porque el God. Dios que habla la Escritura Because the God that the scripture speaks es of un Dios que nos ama a todos, is a God that loves us all, sin importar tu color, without caring about your sin color, importar tu estatura, without caring about your height, sin importar cuán bonito o bonita puedes hablar, without caring about how good you speak. sino que lo que a Él le importa But what he cares about es que tú no pierdas la visión de quién Él es en tu vida. is for you not to lose the vision of who he is in your life. ¿Usted sabe por qué los 3 jóvenes hebreos no se consumieron dentro del horno? You want to know why the 3 young Hebrew men weren't consumed by the fire in the oven? Porque ellos nunca perdieron la visión. Because they never lost vision. Amen. Amen. ¿Usted sabe por qué Daniel nunca fue comido por un león? Do you know why Daniel was never eaten by the lion? Porque él no había perdido la visión. Because he didn't lose vision. ¿Se lo pruebo en el Nuevo Testamento? Should I prove it to you in the New Testament? Vemos a Pedro caminando por el agua. We see Peter walking on water. Y cuando va caminando por el agua se está hundiendo And when he starts walking on water, he starts sinking. porque perdió la visión. Because he lost vision. Y mientras tú pierdes la visión, And whilst you lose vision, pierdes el enfoque de lo que Dios te llamó a hacer. you lose the focus of what God called you to do. Una iglesia sin oración A church without prayer es una iglesia sin visión. is a church without vision. Una iglesia que no ayuna A church that doesn't fast es una iglesia que no tiene visión. is a church with no Y vision. fíjese que es la iglesia, no el pastor. And see that I'm talking about the church, I'm not talking about the pastor. You know, la responsabilidad de todos. The responsibility is of all of us. It's not only for the leaders. No es solamente para los líderes, It's not only for the pastors. no solamente para los pastores, You are the church. pero tú eres la Es iglesia. tu responsabilidad también. It's your responsibility as well. Y cuando nosotros tenemos visión, And so when we have vision, comenzamos a caminar en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. we commence to walk in what God wants us to do, No es lo que yo quiero hacer. not in what I want to do. Amén. Amen. Este mensaje que voy a predicar hoy, This message that I'm going to preach today, o que ya empecé a predicar, or that I've already begun, quizás no es lo que usted espera, it might not be what you expect, pero es lo que usted necesita. but it's what you need. Vamos otra vez a Mateo capítulo 3. Let's go back to Matthew chapter 3. Voy a estar leyendo el versículo 1 hasta el 10. I'm going to be reading verse 1 to verse 10. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. In those days, John the Baptist came, preaching in the wilderness of Judea, Diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. and saying, Repent, for the kingdom of heaven has come near. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way of the Lord for the Lord, make straight paths for him. Y Juan estaba vestido de pelo de camellos y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. Y salía a él de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. And people went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. And confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Produce fruit in keeping with repentance. Y no pensáis decir dentro de sí vosotros mismos, Abraham tenemos como padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. And do not think you can say to yourselves, We have Abraham as our father. I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham. Y ya también el ancha está
puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Solo quiero compartir con ustedes dos puntos. I just want to share with you 2 points. Falta de arrepentimiento Lack of repentance trae consigo pérdida de visión. brings lack of vision. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it. Falta de arrepentimiento Lack of repentance trae consigo falta de visión o pérdida de visión. brings loss of vision. La falta de arrepentimiento The lack of repentance establece un desorden espiritual establishes a spiritual disorder en la vida de la iglesia in the life of the church y en el cuerpo de Cristo. and in the body of Y Christ. usted dirá, yo no tengo nada que arrepentirme. And you probably say, I don't have anything to repent. Pues no hay ni uno bueno. Well, there's not one good person. ¿Quién está conmigo? Are you here with me? ¿Usted sabe lo que significa un desorden espiritual? Do you know what a spiritual disorder Que means? puede ser que el enemigo te esté hablando y tú lo estés confundiendo con el Señor. That it could be that the enemy is speaking to you and you're confusing him with God. Porque simple y sencillamente tienes falta de arrepentimiento. Because simply you have lack of Y repentance. no es que tú vayas donde la persona le diga, sabes que he pecado contra ti. And it's not that you go up to the person and say, you know what, I've sinned against you. Es que tú seas lo responsable suficiente It's that you are responsible enough de poder decirle al Espíritu Santo, to be able to tell the Holy Spirit, yo necesito arrepentirme. I need to repent. Yo voy a hacer una pregunta I'm going to ask you que usted no me la tiene que contestar. something that you don't have to respond. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrepintió con el Espíritu Santo? When was the last time that you repented with the Holy Spirit? La falta de arrepentimiento establece un desorden espiritual. The lack of repentance establishes a spiritual disorder. Y ese desorden llega a la vida de la iglesia And that disorder comes to the life of the church y llega al cuerpo de Cristo. and gets to the body of Christ. ¿Cómo cuáles? Like what? Líderes que no se arrepientan. Leaders that don't repent. Una cantidad de personas dentro del cuerpo de Cristo An amount of people in the body of Christ que no se arrepientan. that don't repent. No fueron ellos los que lo hicieron, It wasn't them who did it, pero es que nadie es perfecto. but nobody is perfect. No fueron ellos los que no me pidieron perdón. No. They were the ones that didn't ask for forgiveness. La responsabilidad de arrepentirse es de usted. The responsibility to repent is yours. La responsabilidad de estar bien delante del Señor es de usted. The responsibility to be good before the Lord is Y yours. yo no sé si usted le ha dicho o usted ha tenido una experiencia And I don't know if you've had an experience donde el Espíritu Santo le dice, where the Holy Spirit says tienes que pedirle perdón. you have to ask for forgiveness. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo te está diciendo? Do you know what the Holy Spirit is saying? Estás en desorden espiritual. You are in spiritual disorder. El Espíritu Santo te está diciendo, The Holy Spirit is telling you, yo no te puedo usar I can't use you porque tú estás en un desorden. because you are in disorder. No tienes visión. You don't have vision. Porque la visión me hace entender Because the vision makes me que understand yo necesito arrepentirme. that I need to repent. No dice que yo necesito ser perfecto. It doesn't say I have to be perfect. Dice arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. It says repent because the kingdom of heaven has come near. Es más, yo quiero ir un poco más profundo. I want to go in deeper. Usted sabe que cuando usted acepta al Señor, You know, when you accept the Lord, dice que usted es sellado, ¿no? it says that you are sealed Y que el Espíritu Santo está dentro de usted. and that the Holy Spirit is inside of you. Usted sabe que y esto es fuerte lo que le voy a decir. And this is rough what I'm going to say. Usted sabe que usted le está diciendo a una parte que está dentro de usted espiritualmente, So you know that you are telling a spiritual part that's inside of you, I don't need you. yo no te necesito. Porque la falta de arrepentimiento de un líder Because the lack of repentance of a leader hace que el Espíritu Santo dé un paso para atrás. makes the Holy Spirit take a step back. La persona del Espíritu Santo no puede usar The person of the Holy Spirit cannot use a personas que no se arrepientan. people that don't repent. Usted sabe que hacía digno a David. You know what made David worthy? Usted sabe lo que hacía a David conforme al corazón de Dios. You know what made David conform to the heart of God? No era que David fuera perfecto. It wasn't that David was perfect. Era que David sabía ir delante de la presencia del Señor It was that David knew to come before the presence of God y decir, la culpa no fue de nadie, fue mía. and say, it wasn't anybody's fault, it was mine. Yo necesito arrepentirme I need to repent porque la culpa fue mía. because the fault was mine. Yo lo hice mal. I did it wrong. Yo tomé la decisión mala. I made the decision. Yo fui quien lo hizo. I was the one that did it. Yo fui quien empujó para ese pecado. I was the one that pushed to sin. ¿Alguien está conmigo aquí? Is somebody here with me? Amen. Parece piedra, pero hermana, It might feel like stone, but it's manna. bienvenido a nuestro aniversario número 3. Welcome to Sanctuary Church anniversary number 3. Praise God. Otra cosa que quiero decir sobre esto.
Another thing that I want to say about this, Predicadores que están llenos de egos. preachers that are filled with ego. Mira, la falta de arrepentimiento Look, the lack of repentance hace que el ego crezca más. makes your ego grow more. ¿Usted está conmigo? Are you with me? Yo voy a decir esto. I'm going to say this. Yo he sido regañado en la iglesia muy pocas veces. I've been scolded in the church very few times. Escúcheme lo que voy a decir. So this is what I'm going to say. He sido regañado muy pocas veces por miembros de la iglesia. I've been scolded very few times by members of the church. Uno de los miembros de la iglesia que me regaña, One of the members of the church that scolds me, además de mi esposa, other than my wife, es Pastor Isaac. is Pastor Isaac. Cuando Pastor Isaac me regaña, When Pastor Isaac scolds me, yo me lo tomo en serio. I take it seriously. Porque si si él llegó hasta ese punto, Because if he got to that point, es porque hay algo que yo estoy haciendo que no está bien. it's because there's something that I'm doing that isn't right. ¿Alguien lo está entendiendo conmigo lo que yo quiero decir? Are you understanding what I'm saying? La falta de visión The lack of vision crea un desorden espiritual creates a spiritual disorder que yo pudiera decir, that I can say, pero ¿por qué tú me regañas? but why are you scolding me? Sí, es suposo que I'm your pastor. Se dice, supone que yo sea tu pastor. Pero cuando tú tienes la visión del But Señor, when you have the vision from God, tú tienes que aprender a separar you have to learn to separate qué es lo que Dios te quiere decir what it is that God wants to tell y you qué es lo que tú tienes que hacer. and what it is that you have to do. Y tienes que aprender a recibir todas las cosas sin el ego disponible. And you have to learn to receive everything with no ego. ¿Alguien está conmigo? Are you with me? Pero hay gente que lo recibe, But there are people that receive pero it, el ego le habla en la cama but the ego speaks to them in y lo bed, continúan haciendo. and they continue to do Le it. dicen que no lo vuelven a hacer más, They say, you can't do it anymore. pero vuelven otra vez y lo hacen. But they do it again and again. Porque la falta de visión Because the lack of vision crea un desorden espiritual. creates a spiritual disorder. Y yo no sé si usted entiende And I don't know if you understand que el diablo no viene con vestido de rojo. that the devil doesn't come dressed in red. Él es un ángel de luz. He is an angel of Él light. se va a parar contigo He's going to stand with you y te va a decir, and he's going to tell you, predica, preach, aunque no sea tu tiempo de predicar. although it may not be your time to preach. Y cuando tú estás en un desorden espiritual And when you're in a spiritual disorder y tú estás lleno de ego, and you're filled with ego, ¿qué tú vas a hacer? what are you going to do? En nombre del Señor lo voy a hacer. The name of the Lord, in the name of the Lord, I'm going to do it. Y el Espíritu Santo, And the Holy Spirit. ¿en nombre de qué, Señor? In the name of what, Lord? ¿Está conmigo? Are you with me? Sin perder la visión. Without losing vision. Porque si perdemos la visión, Because when we lose vision, perdemos el norte de lo que Dios quiere hacer con nosotros we lose the north of what God wants to do with us. y lo que Dios quiere hacer en mi familia. And what God wants to do in my Si family. me encantan las palabras de Rosely, I love Rawson's words. cuando ella dice mi familia de MP3 Church. When she says, my MP3 church family. Porque somos una familia. Because we are a family. Yo quiero verlos en el cielo. I want to see you guys in Yo heaven. quiero disfrutar con ustedes en el cielo. I want to enjoy with you in heaven. Yo sé que va a haber mofongo, alitas. I know there's going to be mofongo, wings. Pero yo quiero compartir con mis hermanos en el cielo. But I want to share with my brothers and sisters in the heavens. Pero no quiero que perdamos la visión porque tenemos demasiado ego. But I don't want us to lose vision because we have too much ego. El proceso que Dios nos ha traído hasta aquí. The process that the Lord has brought us up to now. Usted escuchó a Abner comenzar a hablar de una pequeña biografía de la iglesia. You heard Amneti's giving a small biography of the church. Y va a escuchar el resto de la historia cuando pase el mes. And you'll hear the rest of the story as the month goes on. ¿Usted sabe por qué? You want to know why? Porque esto no nació fácilmente. Because Amen. this wasn't born easily. Esto ha sido un proceso This has been a donde process no se puede perder la visión. where vision cannot be lost. Yo me acuerdo en el año 2023 I remember in the year 2023 que la iglesia apenas tenía 2 meses. that the church was barely 2 months old. Hermanos, el comienzo de enero, And it was the start of January. enero 1 del 2023. The 1st of January 2023. Veníamos conduciendo hacia Clermont We were driving towards Claremont. y la goma literalmente se salió del auto. And the wheel and the tire literally came off the car, Y estaba dando entre la parte de donde va la goma, así en el piso, así daba. and it was just going round and round. No tenía ninguno de los tornillos de la goma. It didn't have any of the bolts. O sea que estamos vivos de milagro. So we're alive by miracle Porque Dios así quiso que fuera. because that's how God wanted it. 2 meses de plantar la iglesia. 2 years after planting the church. 2 meses. 2 months. 2 meses de plantar la iglesia. 2 months after planting the church. Pero no se podía perder la visión. But we couldn't lose vision. Perdimos carros, We lost cars, pero no se podía perder la visión. but we couldn't lose vision. Perdimos casa,
We lost houses, no se podía perder la but visión. we couldn't lose vision. Perdimos trabajos, We lost jobs, no se podía perder la visión. but we couldn't lose vision. Perdimos amigos, We lost friends, pero no se podía perder la visión. but we couldn't lose vision. ¿Usted lo está entendiendo? Are you understanding? No es una celebración de 2 días. It's not a celebration of just 2 Es days. un proceso que requiere It's a process that tener requires la visión de lo que Dios quiere hacer contigo. to have the vision of what God wants to do with you. Diga conmigo, pérdida de visión, Say it with me. Loss of vision, desorden espiritual. spiritual disorder. El Señor me seguía ministrando para este mensaje. The Lord continued to minister to me for this message. Pastores que no quieren modelar a Cristo. Pastors that don't want to model Christ. La falta de arrepentimiento The lack of repentance hace que pastores no quieran modelar a Cristo. makes pastors not want to model Christ. El altar no le pertenece al pastor. The altar does not pertain to the pastor. El púlpito no le pertenece al pastor. The pulpit doesn't pertain to the Le pastor. pertenece al Espíritu Santo. It pertains to the Holy Yo Spirit. entiendo que hay un orden, I understand that there's an order. pero si usted está en la visión de Dios, But if you are in the vision of God, Dios va a decir, God is going to say, allí yo tengo uno llamado Nicolás, there I have somebody named Nicholas que lo puedo usar that I can use him porque no ha perdido la visión. because he hasn't lost the vision. ¿Usted está entendiendo? Are you Pero understanding? los pastores tenemos que modelar a Cristo. But pastors have to model Christ. Y si usted está aquí And if you're here y tiene un llamado pastoral, and you have a pastoral calling, no espere cumplir el ministerio don't wait to fulfill the ministry si usted no quiere modelar a Cristo. if you don't want to model Christ. Perdóneme, pero tengo que decírselo. Forgive me, but I have to say it. No es que usted sea perfecto, It's not for you to be perfect. pero familia, cállase la boca cuando tenga que callarse la boca. But family, close your mouth when you have to close your mouth. Sé que es difícil. I know it's tough. Es más, apaga el teléfono si lo tiene que apagar. You know what? Turn off the phone if you have to. Don't see everybody. No voy a dejar todo el mundo. Porque la gente te va a decir, no hagas esto. Because people are going to say, don't do it. Pero la gente que tiene visión But the people that have vision dice, si yo hago eso, puedo lastimar la iglesia. will say, if I do this, I can hurt the church. O sea, tenemos que tener We have to have el conocimiento pleno de Cristo. the plain knowledge of Christ. Y no podemos tener desorden espiritual. And we can't have spiritual disorder. Porque tu casa se puede ver linda, Because your house can look real good. pero a la hora de que tú abras la boca, But when you open your mouth, yo comienzo a pensar, I begin to think, ¿en dónde está Cristo en esa ecuación? where is Christ in this equation? Amen. Yo comienzo a pensar, ¿dónde está Cristo en esa ocasión? I begin to think, where is Christ in that occasion? Hace muchos años el Señor me llamó al ministerio pastoral. A few years ago, God called me to the pastoral ministry. Y yo le voy a explicar por qué es que yo cuido tanto esto. And I'm going to explain why I take care of this so much. Porque yo pasé casi 12 años preparándome para ser pastor. Because I went about 12 years preparing to be a pastor. La gente piensa que eso fue ayer, People think that this was just yesterday. pero fueron 12 años de proceso duro. But it was 12 years of tough process. Siendo un buen predicador Being a good preacher y que me pusieran una vez al año a predicar. and only preaching once a year. Ustedes son bendecidos. You guys are blessed. Me ponían una vez al año. They would put me once a year. Y después me criticaban, And then they would criticize me me. agarraban de la mano They would grab my y me hand decían, vamos para la oficina. and they said, let's go to the No office. hiciste esto, You didn't do this. se te olvidó presentarte, You forgot to present no yourself. dijiste el título, You forgot to give the title. no sabemos de qué estabas predicando. We don't know what you were preaching about. 12 años, familia, 12 years, family. para poder modelar a Cristo. To be able to model Y Christ. todavía nos falta. And we still have more to go. Nos falta demasiado. We're missing a lot. Pero mientras usted tenga la visión correcta, And whilst you have the correct vision, usted va a ser considerado para que Dios lo pueda usar. you have to be you will be considered for the Lord to use you. Amén. Amen. Otra de las cosas que el Señor me decía, Another thing that the Lord was telling me, evangelistas livianos, light evangelists que no quieren predicar a Cristo. that don't want to preach Christ. Son 5 ministerios, usted lo sabía, ¿no? It's 5 ministries, you know, right? No solamente el pastor, porque todo el mundo quiere ser pastor. It's not just the pastor, everybody wants to be a pastor. Todo el mundo lo quiere. Everybody wants it. Pero nadie quiere ganar almas para Cristo. But nobody wants to win souls for Christ. ¿Alguien está conmigo en esta Are tarde? you with me today? Amen. Si alguien no me acompaña, yo no voy. If nobody goes with me, then I'm not going. Pensé que el Espíritu Santo estaba dentro de ti. I thought the Holy Spirit was in you. Parece piedra, pero es la realidad. It feels like stone, but it's man, it's the truth.
pasamos 2 horas en el servicio We go 2 hours in the service. y I'm done. Yeah, Cumplí. I finished, I fulfilled. Pero cuando Dios nos llamaba al ministerio evangelístico, But when God calls you to the evangelistic ministry, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos envió a hacer. we have to do what God has sent us to do. Y que tenemos que entender que no todo el mundo lo hace como nosotros. And we have to understand that not everybody is going to do it like us. Mi problema es My problem is que no lo estén haciendo. that they're not doing it, Porque eso es pérdida de visión. because that is a loss of Y vision. la pérdida de visión es desorden espiritual. And loss of vision is spiritual disorder. No vengas a hablar en lenguas Don't talk in tongues. si después usted tiene un desorden espiritual en su vida. If you have a spiritual disorder in your life, Si hoy quiere un BM if you want a BMW y today, mañana quiere un Ferrari, and then tomorrow you want a Ferrari, no se puede. you can't. ¿Está conmigo? Are you with me? Amen. El Señor me decía, The Lord was telling me, profetas que están siendo comprados por el altar prophets that are being bought by the altar y la fama. and fame. Ahora todo el mundo quiere ser profeta. Now everybody wants to be a prophet. Si usted lee la escritura, usted sabe lo que significa ser un profeta del Señor. If you read the scripture, you know what it is to be a prophet of Vamos a God. empezar que si fueras un profeta del Señor, Let's start by saying that if you were a prophet of the Lord, no podrías trabajar. you wouldn't be able to work. Porque un profeta vive escuchando la voz del Señor. Because a prophet lives listening to the voice of God. Tendrías que cerrar tu cuenta de TikTok. You would have to close the TikTok account. Tendrías que cerrar tus redes sociales. You would have to close all social media. Porque tendrías que hacer lo que Dios te envió a hacer. Because you would have to do what God sent you to do. Entonces me parece impresionante And so I am impressed cómo los profetas de antes by how the prophets of before ganaban más personas would win over more people con menos alcance. with less reach. Ganaban más personas con menos alcance. They would win more people with less reach. ¿Usted sabe por qué? You want to know why? Porque el alcance es el Espíritu Santo. Because the reach is the Holy Spirit. Ese es el alcance. That's the reach. No es la fama. It's not the fame. Ahora yo soy profeta y me van a llevar para los lugares. Now I'm a prophet and they're going to take me places. No, gloria a Dios y que te lleven. No, glory to God, and may they take you. That's good. Eso es bueno. Pero no te vendas por dinero. But don't sell yourself for money. Porque es desorden espiritual. Because that's spiritual disorder. Y los desórdenes espirituales Dios no los respalda. And spiritual disorders, God does not back them up. God doesn't support them. ¿Lo entendimos? You understood? Así que si tú quieres ser alguno de estos, And if you want to be one of these, tienes que entender la responsabilidad que esto conlleva. you have to understand the responsibility. Apóstoles que los define la riqueza terrenal y no la provisión de la cruz. Apóstoles que los define la riqueza terrenal Apostles that are defined by earthly riches y no la provisión de la cruz. and not the provision of the cross. Ser un apóstol no significa ser famoso. To be an apostle doesn't mean to be famous. Es el llamado a la plantación de iglesias que Dios te ha dado. It's the call to planting churches that God has given you. No es el hecho de que ahora, porque tengo ese título, soy más grande que los demás. It's not that now that I have that title, I'm bigger than everybody else. ¿Usted sabe cuándo pasa eso? You know when that happens? Cuando ese pensamiento llega. When that thought gets to you? Cuando se ha perdido la visión. When you have lost vision. Porque si tú entiendes lo que significa el ministerio apostólico, Because if you understand what the apostolic ministry te was, darás cuenta que vas a tener que estar más sometido a Dios you would realize that you have to be more submitted to para que Él Him pueda hacer en ti lo que Él ha propuesto hacer. so that He can do in you what He has sent you to do. El apóstol Pablo lo dijo mejor. The apostle Paul said it better. Menos de mí, más de Él. Less of me, more of Him. Todos los días, Every day, todo lo que tengo, todo lo que soy, everything that I have, everything that I am, lo doy por basura I throw it away a causa de Cristo Jesús. because of Christ Jesus. Esto no es para fama. This isn't for fame. La fama es solamente para aquellos que no tienen visión. Fame is only for those who don't have vision. Porque cuando tú tienes visión, Because when you have vision, el orden espiritual es the spiritual order is que la gente te va a comenzar a seguir, that people are going to begin to follow que you. la gente va a comenzar a entender That people are going to begin to que understand tú eres un hombre y una mujer del Señor. that you are a man and a woman of God. Si tú tienes que probar If you have to prove que tú eres un hombre, una mujer del Señor, that you are a man or a woman of God, te voy a decir algo. I'm going to tell you something. Te voy a decir algo. I'm going to tell you something.
Hay un desorden espiritual. There is a spiritual disorder. Hay un desorden espiritual. There is a spiritual disorder. Si yo necesito If I need verme en la obligación to see myself in the de obligation que alguien me aplauda, for somebody to applaud me, ¿no? ¿Alguien está conmigo? are you with me? De que alguien me diga, oh, sí, 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 no, tú eres bueno, tú eres bueno. For someone to say, oh no, yeah, you're good, you're good. Lo que existe es un desorden espiritual. What exists is a spiritual disorder. ¿Está conmigo? Are you with me? Amen. Yo no necesito que la gente me aplauda. Amen. I don't need people to applaud me. Right. Amen. Eso no es necesario. That's not necessary. La gente se desvive porque, ay, me vieron. People love just to be seen. Yo me di cuenta hace muchos años que ser invitado a predicar a otras iglesias era un privilegio. I realized many years ago that being invited to other churches to preach was a privilege. Era un privilegio. It was a privilege. Pero estar en tu casa predicando es una responsabilidad. But to be in your house preaching is a responsibility. Entonces la gente se preocupa, voy a predicar en tal iglesia, déjame orar. And people worry, I'm going to preach in this church, so let me pray. Usted sabe una cosa, But you want to know what? cuando usted se le presenta y se le brinda el altar aquí, When you are presented here and when you are given the altar here, es una responsabilidad mayor. it's a bigger Porque responsibility. tú estás afectando directamente Because you are directly affecting a un miembro de la iglesia de Cristo, a member of the Church of Christ. que por consecuencia es tu hermano. That by consequence is your brother. Imagínese que el Espíritu Santo te diga, Imagine for the Holy Spirit to tell you, Rosalind, ¿por qué no se lo dijiste? Russell, why didn't you tell them that? ¿Por qué no se lo dijiste? Why didn't you say it to them? Necesitaba escucharlo, pero no se lo dijiste. They had to hear it, but you didn't say it. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? But you want to know what happens? Que como no cuidamos, That since we don't take care la iglesia entonces se vuelve conforme. of the church becomes conformed. No se trata de un edificio, It's not about a building ni de una casa, or about a house ni de sillas cómodas. or about comfortable chairs. Se trata de qué tú vienes a traer cuando te sientas ahí. It's about what do you come to bring when you sit there? Tú vienes a traer un corazón arrepentido, Do you bring a repentant heart? un corazón dispuesto a ser usado por el Señor, A heart willing to be used by God? o simplemente tú vienes a traer un corazón que está lleno de ego, que quiere fama. Or do you simply just bring a heart that wants fame and is full of ego? Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Repent, for the kingdom of heaven has come here. Cristianos con familia, pero sin lealtad. Christians with family but with no loyalty. Amen. Tenemos familia, pero no tenemos lealtad. We have family but we don't have Y loyalty. te voy a decir algo. And I'm going to tell you something. Alguien que no le es leal a la familia de Cristo no le es leal a ninguna familia. Someone who isn't loyal to the family of Christ isn't loyal to any family. No le es leal a ninguna familia. Isn't loyal to any family. Porque imagínese usted, Because imagine you, con la familia de Cristo usted va a tener que compartir con ellos en la eternidad. with the family of Christ, you're going to have to share eternity with them. Con estos los que compartes en las navidades, los cumpleaños. The other ones you just share birthdays and holidays Right. and Christmas. Gracias a Dios que le dije que eran 2 puntos. nada más. Thank God I told you guys that it was only 2 points. Matrimonios con amor, pero vacíos de frutos. Marriages with love. Hold on. Marriages full of love but empty of fruits. Amen. Matrimonios con amor, pero con falta de frutos. Marriages with love but lack of fruit. Entonces nos amamos, So we love, pero no hay fruto. but we don't have fruit. ¿Qué amor es ese? What love is that? ¿Qué amor es el que no confío ciegamente en el otro? What is a love that doesn't trust blindly in someone else? Me viro para que nadie se sienta mal. I turn to the cross so nobody feels bad. That's right, es human love. Es un amor humano. Pero cuando tú eres un matrimonio, But when you are a marriage, significa it means que tú has comprendido that you have understood lo que es tener la visión de Cristo en ese matrimonio. what it is to have the vision of Christ in that marriage. ¿Lo entendimos? And we understand. Así que si yo estoy lleno de amor So if I'm full of love y no tengo frutos, and I don't have fruits, estoy en un desorden I'm espiritual. in a spiritual disorder. ¿Usted sabe la cantidad de matrimonios que yo conozco que le tienen envidia a su esposo o a su esposa? You know how many marriages I know that they're jealous of each other? Celos They're espirituales. envious of each other. Celos espirituales. Spiritual envy. No podemos. Right. No se puede. We can't.
Los frutos tienen que estar ahí The fruits have to be present. y tienen que comenzar con usted. And it has to start with you. La otra persona The other person tiene su forma has their way, y usted tiene la suya. and you have yours. No pierda usted la visión de lo que Dios te ha dado. Don't lose the vision of what God gave you. Al contrario, On the contrary, párate un momento. stand up. Si tú ves el otro If you see the other one que no va para el lugar correcto, that isn't going on the right path, agárralo de la mano you grab their hand y dile, no estás en el lugar correcto, and you say, you're not in the right vamos a place. caminar, We gotta walk. vamos a caminar. We have to walk. Y si lo tienes que arrastrar, And if you have to drag tú lo them, arrastras, you drag them. porque el desorden hace Because the disorder makes, que tú pienses, the disorder makes you think, yo me tengo que detener porque no vamos a la par. oh, I have to stop because we're not together, we're not in pair. El desorden espiritual dice, no, yo me voy a detener. The spiritual disorder says, no, I'm going to stop. No, porque sabes que yo lo amo tanto, la amo tanto, You know, because I love them so much que es que tenemos que caminar juntos. that we just have to walk together. No, No, yo la arrastro. I'll drag them. Eres o eres. Esa es la realidad. That's the reality. Porque yo no voy a perder la visión Because I'm not going to lose the por vision quedarme detenido en un lugar donde Dios no me dijo que me detuviera. for staying in a place that God didn't tell me to stop at. Porque usted sabe lo que sucede Because you know what happens cuando usted se detiene en un lugar que Dios no le envió a detenerse. when you stop in a place that God didn't tell you to stop at. Usted comienza a mirar cosas que Dios no dijo que usted mirara. You begin to look at things that God didn't tell you to look at. ¿Está conmigo? Amen. Punto número 2. Point number 2. Pues así llegamos. Falta de frutos Lack of fruit trae consigo pérdida de visión. brings loss of vision. Versículo número 10, por favor. Verse 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. El Señor me decía que compartiera con ustedes The Lord was telling me to share with you esto. this. ¿Dónde está el amor por la visión? Where is the love for the vision? ¿Dónde está el amor por la visión? Where is the love for the vision? ¿Usted sabe lo que sucede cuando hay una pérdida de visión? You know what happens when there is a loss of vision? Se pierde el amor. The love is lost. Ahora escúcheme, por favor. Now listen to me, please. Y abróchese los cinturones porque aquí va a haber turbulencia. And put on your seatbelt because there will be turbulence. ¿Y usted sabe lo que pasa cuando usted pierde el amor? And you want to know what happens when you lose love? Deja de verse como alguien enamorado. You stop seeing yourself as a person that's in love. ¿Y usted sabe lo que sucede cuando usted deja de verse como alguien que está enamorado? And you know what happens when you stop looking like a person that's in love? Deja de vestirse como si tuviera interés. You stop dressing as if you were interested. Deja de llegar temprano como antes lo hacía. You stop getting here on time the way you did before. Amen. Deja de ver las grandezas You que, stop seeing the greatness que veía antes that you would see before porque hay pérdida de visión. because there's loss of vision. Y comienza a acostumbrarse And you begin to get used to con las cosas que están pasando ahora. the things that are happening now. No sé, es así nada. Se supone que sea así. No, it's supposed to be that way. That's okay. It's okay. Está bien. Cuando el amor se pierde, When the love is lost, comenzamos a tener un desorden espiritual. we begin to have a spiritual disorder. El amor por la visión me hace levantarme cada domingo con el deseo de ir a la iglesia. The love for the vision makes me wake up with the longing to go to church every day. El amor por la visión The love for the vision me hace entender que si tuviéramos que dar 5 servicios, damos los 5 servicios. makes me understand that if we need to have 5 services, we're going to have 5 services. Pero a veces decimos, sí, yo estoy dispuesto, Señor. But sometimes we say, yes, I'm willing, Lord, Hasta que Dios dice, déjame probar. until the Lord says, let me test Y you. empezamos a arrastrar los pies. And we start dragging our feet. ¿Dónde está el amor por la visión? Where is the love for the vision? La falta de frutos trae consigo la pérdida de visión. The lack of fruits brings the loss of vision. No crea que se va a quedar ahí. Don't think that you're going to stay there. Usted comienza a perder sus frutos You begin to lose your fruits. y va a comenzar a perder la visión. And you begin to lose vision. Paulatinamente, progresivamente, Progressively, usted va a comenzar a perder la visión. you will commence to lose the vision. Porque antes Dios te hablaba.
Because before you used to speak, ahora escucha silencio now you just hear silence. y empieza a hablar tu mente. And your mind begins to speak. Diga, por favor. Ahora el Espíritu Santo no te habla Now the Holy Spirit doesn't speak to y you, te comienza a hablar en tu corazón. and now your heart speaks. Porque estabas acostumbrado a que el Espíritu Santo te hablara. Because you were used to the Holy Spirit speaking Pero to como you. ahora no te habla, But now since He doesn't speak to you, mis emociones my emotions comienzan a ser usadas begin to be used. y yo le pongo el sello de Dios And I put the seal of God de lo que es mío. of what is mine. Con los años aprendí que a la gente no se le contesta rápido. Well, over the years I've learned that you don't respond to people fast. Es difícil, pero no se contesta rápido. It's tough, but you don't respond quickly. Molesta. Angry, Uno se siente tentado, you feel tempted. pero si tú contestas rápido, But if you respond fast, es posible que hables tú y no hable el Espíritu Santo. it's possible for you to speak and not the Holy Y Spirit. en tu respuesta hay un desorden espiritual. And in your response, there is spiritual disorder. Que lo que puede hacer es causar en cadenas el desorden espiritual de la otra persona. Now, what it can do is cause chains for spiritual disorder in somebody else. Entonces es un efecto dominó. And so it's a domino effect. Como estoy en desorden, So since I'm in disorder, le empujo el desorden espiritual a alguien más. I push the spiritual disorder on somebody else. En vez de ser luz, Instead of being light, comienzo a ser desorden espiritual en la vida de los demás. I begin to be spiritual disorder in other people's life. Es verdad, tú tienes razón. You're right. You have the reason. Dios es quien tiene la razón. No, God is the one that has the reason. Amen. Una de las cosas que el Señor me decía One of the things that the Lord was telling me sobre este segundo punto, over the second point, la falta de frutos, the lack of es fruits, porque la iglesia no ora. is because the church doesn't pray. La iglesia no ora. The church doesn't pray. Y escúchame lo que le voy a decir. And listen to what I'm going to tell Yo you. no estoy diciendo de una iglesia que viene aquí y se arrodilla a orar. I'm not telling you to be a church that comes here and just kneels down and prays. Es que los frutos hablan de tu oración. It's that your fruits speak of your prayer. Los frutos hablan de cuando tú te paras aquí y haces una oración. Your fruits speak when you're up here and you're making a prayer. Los frutos hablan de cuando tú estás aquí y estás adorando al Señor. Your fruits speak when you're here worshiping God. Hay gente que no levanta las manos para adorar ni aunque lo estén así con una pistola por la parte de atrás. And there are people that don't raise their hands to worship even if they have a gun pointed to their head. No lo levantan. They don't do it. They don't lift them up. Si no es usted, no se sienta mal. If it's not you, then don't feel bad. Pero si es usted, pues. But if it's you, La iglesia no quiere orar. the church doesn't want to pray. ¿Usted sabe las veces que me he encontrado yo diciendo voy a orar por esto y se me olvida? You know how many times I've said, I'm going to pray for this, and I forget. Es la realidad. It's the truth. Y cuando usted deja de mostrar los frutos, And then when you stop showing your fruits, usted comienza a perder la visión. you begin to start losing vision. Usted comienza a perder las instrucciones que Dios le quiere dar. You begin to start losing the instructions that God wants to give Yo you. no digo que usted se vuelva religioso, I'm not telling you to become religious. pero a veces tenemos que ser religiosos para la oración. But sometimes we gotta be religious when it comes Si to de, prayer. si de la única forma que usted funciona para orar es religiosamente, hágalo religiosamente. If the only way that you function to be able to pray is religiously, then do it religiously. Arrodíllese para que sienta el dolor en las rodillas Kneel down so that you feel pain in your knees. y usted pueda levantar la oración. And you can lift prayer. A veces oramos 5 minutos Sometimes we pray 5 minutes. y nos hemos tirado un episodio completo de Netflix. But we'll watch an entire Netflix episode. Se lo digo yo por experiencia. I tell you by Me he experience. acostado a las 3 de la mañana viendo Netflix I fall asleep at 3 a.m. in the morning. y no he orado ni 5 minutos. At 3 in the morning by watching Netflix, and I haven't prayed not even 5 minutes. Entonces cuando pasen las cosas, So when things happen, me quedo callado I stay quiet porque es mi responsabilidad. because it's my responsibility. Come on, Mi responsabilidad. my Pero responsibility. quiero decirle algo. But I want to tell you something. No se sorprenda cuando el Espíritu Santo no le hable a otros de ustedes. Don't be surprised when the Holy Spirit doesn't speak about you to others. Porque la Escritura dice que el Espíritu Santo da testimonio de nosotros. Because the scripture says that the Holy Spirit gives testimony of us. Y si Dios quiere usarte, And if God wants to use Dios you, nos va a dejar saber a nosotros los líderes a quién usar y a quién no. God is going to let us know the leaders to use and who not to use. ¿Está conmigo? Are you with me? No es que usted tenga una vida perfecta porque nunca la va a tener. It's not for you to have a perfect life because you're never going to have it. No es que usted no tenga alguna diferencia con su esposo o su esposa porque siempre la van a ver. It's not for you to not have differences with your spouse because you're always going to have them. Es que usted entienda It's for you to understand que no hay otras batallas that there are no other battles que se ganan si no es orando.
that are not fought, that are not won if not by prayer. Se tiene que orar You have to pray. y que Dios se encargue del resto. And for God to take care of the rest. Y por último, And lastly, la falta de fruto the lack of fruits hace que no busquemos apasionadamente su reino. makes us not seek passionately His kingdom. ¿Saben la gente que ha perdido la pasión por el reino? Do you know how many people have lost the passion for the kingdom? La gente que ha perdido la pasión por lo que Dios le ha llamado a hacer. The people that have lost the passion for what God has called them to Y do. no estoy hablando de los talentos, And I'm not speaking about talent. estoy hablando de lo que Dios te llamó a hacer. I'm speaking on what God has called me Dios to no me do. llamó a ser músico. God didn't call me to be a Es musician. más, y aprendí en el camino que yo no soy músico. And I've learned on this way that I'm not a musician. Yo soy un aficionado en el piano, I play the piano porque ni siquiera soy un estudiante. because I'm not even a student. Me gusta y ya. I like it. That's Pero it. lo que el Señor me ha llamado a hacer, But what God has called me to do, yo vivo apasionadamente por hacer su voluntad. I live passionately to do His will. Porque yo no quiero perder la visión de lo que Dios me llamó a hacer. Because I don't want to lose the vision of what God called me to do. Así que yo quiero celebrar con ustedes So I want to celebrate with you guys con esta asignación que les quiero dar. with this assignment that I'm going to give you. Que mira si tú has perdido la visión. To look and see if you have lost the vision. Porque una iglesia que crece Because a church that grows es una iglesia que está en orden espiritual. is a church that is in spiritual order. Y a veces dicen, ay, no, es que no está creciendo la iglesia. And you're probably saying, oh no, the church isn't growing. ¿No será que tú eres quien está trayendo desorden espiritual? You don't think maybe it's you that's bringing spiritual disorder? No. Say ouch. Ouch. Póngase de pie que quiero terminar. Go ahead and stand up on your feet as we finish.